Daddy, help me. Ayan. Your teta is so many girls. Oh. But ugly and the old lady. Nakita mo na yan doon kay lola mo, yung old lady na kainuman nila? Tanda mo ba yon? Yung nandun pumunta ka na lola mo, nakainuman nila papa mong old lady na chubby, na mukhang tiyanak. Nakita mo na yon. Sabi namin, nakita lang hiwa. Pag-isari yan. Tignan mo. Ano makatay? Patingin.